guys sa may kon guys. Diversion road nito guys. Taot man tong atong kon guys. Ito atong video para ta sa isuso. Diversion road para ta sa may service road guys. White ta sa main road. Sa plaka to sa amin Plombanay. Masaylo lang ito karoon mga bugay-bugay. Karoon sa punta. Kaya na guys Strata. SM Strata na guys. Kusang sa likod dyan guys. Naman ang Injap Tower. Strata Patis India. Ulit na sila guys. India 21 stories. Yung Strata white ko papalawis guys. White naka maritis. Yung pila ka floor no. Gado signals ang konta Axis.